सब कौन चलती मो घरे रही मो बोर को हाथ उठा तर सहसर केमी हाउ तो भूल काम करूँ मोतटा भूल हेनी कौन कहल एपटे मुझे हाथ उठे मत कौन दीपति पूजा कर पूजा एपटे मुझे कौन जान एपटे मुई मो दामी शाढ़ी सफा नहीं केमी चिरी देसी न मारी पड़ी मुझे छाड़देवी देख शाढ़ीटा को भिड़े भाई को देख भिड़े भाई यही शाढ़ीटा को केते स्नेह आदर रे मो अपा को देइतेली आ ए नीच जातिर झियो शाढ़ीटा को सफा करने को नहीं केमी चिरी देसी भिड़े भाई यही देख शाढ़ीटा को देख भिड़े भाई केमी चिरी जाइए अरे तुम्हें कौन बुझ तुम्हें कौन बुझ अरे मो भाई के स्नेह आदर रे अरे ये शाढ़ीटा किणी आनी देथिला और खराब करके निश्चय दर्ज तक न मारी पुणी मु छाड़देवी ओहो पवित्रा ये शाढ़ीटा दाग लगिगला बोली बहु ऊपर को हाथ उठाऊच तुमक टिके लाज लगलानी कौन कहल कौन कहल मो अरे मत पड़ी लाछ लगे लाछ अरे लाज तो तुमको लगवा कथा गोटे नीचा तोर गोड़ छकु एत बड़ घर बो कर रख आ मु ता ऊपर को हाथ उठी देली बोली मत पड़ी लाछ लगे लाछ ओ पवित्रा ए सामान्य शाढ़ी पाई बोली बहु ऊपर को एते निर्यातना देउच तुम व्यक्ति के बाधा देलानी कौन तुम नारी पुणिया कौन कहल ना कौन कहल मो अरे सेटा मणि सामान्य शाढ़ी से शाढ़ी दाम के जान से शाढ़ी दाम हो 5000 ओहो पवित्रा हे 500 शाढ़ी पाई बोली ए घरे महाभारत चलती ए सही पड़िशा लोक जानिले हमको कौन कहबे सी पवित्रा सी तुमको जेतेटा शाढ़ी दरकार गोटे लिस्ट कर दियो मु तुमको आनिकी देवी कौन कहल ना कौन कहल मो अरे तुम मुई मो भाई शाढ़ी आनिक दब ओ ठीक अच्छी देखा तुम्हें मो भाई केतरा शाढ़ी नहीं कस अरे अच्छी अरे चल चलो अपा हेलो हे आसीगल बचिगलु न पड़ा मुझे तुम पता एमती कर देखिल तो बहुमा तो सासू माँ टिके टिके कतारे रागी जाते ए कता तू मनरे धरबुनि रे माँ मनरे धरबुनि बाबा से कथा को काहे बडरी धरबी मु तो छोट बेले केते दुख कष्ट सही छोटरू बड़ी मत देखे दुख कष्ट उठा खाइके मत घरे रहबा को मारिबा ए घरे चलिबा को मारिबा ओ बाबा ए बहुमा ए कथा सेमिति पीयूष को कहबुनि रे माँ पीयूष घर को फेरी आसला परे सबू ठीक हो तुम चिंता करनी बहुमा सबू ठीक हो ताहले घर को चल बहुमा भोक होलानी अरे चल ठाकुरी केभली तुमरे धरे प्रभु आज मु बहुत खुशी ठाकुरे अरे मु स्वप्न रे भाभी नथिली जे
ମୋ ଝିଅ ଝିଲମିଲ ଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଘରର ବୋହୂ ହବ ବୋଲି। ହେ ଠାକୁରେ ତମେ କେବେବେଳ ଆମ ବାପ ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଠାକୁରେ। ଆରେ ମୋ ଝିଅ ଝିଲମିଲ ପିୟୁଷ ବାବୁ ଘରେ ଯାଇ ଅସ ଖୁସିରେ ତା ଦିନ କଟୁ। ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼େଇ ରଖ ପ୍ରଭୁ, ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼େଇ ରଖ। ଆରେ ମୋ ଝିଅ ଝିଲମିଲ ବାହା ହୋଇ କିଛି ଦିନ ହୋଇଗଲା, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇ ବହୁତ ଅସ ଖୁସିରେ ଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ। ଆରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ସେଇ କଥା ହେଲା, ଆରେ ପିୟୁଷର ବାପା ମା ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଝିଲମିଲକୁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅ ବୋଲି ବହୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଲେ ମୋ ଝିଅଟା କାହାରି ହୋଇ ରହିବ? ନା, ପିୟୁଷ ବାବୁ ଆମ ବାପ ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆରେ ହାତରେ ଶଙ୍କା ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବୋହୂ କରି ନେଇ ଯାଇଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆରେ ଖୁଲି ମଜୁରୀ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପିୟୁଷ ବାବୁ ଘରକୁ ଥରେ ଦେଖି ଆସିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅଟା ବହୁତ ଅସ ଖୁସିରେ ଥିବ। ଯାଉଛି। ମୋତେ କାହିଁକି ମାରୁଛ ନା? ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି। ମୋତେ ମିଠା ଦୋଷରେ ଏମିତି କାହିଁକି ମାରୁଛ? କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? କ'ଣ ମିଛ ତର କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲୁ? ଆରେ ଗୋଟେ ନିଛ ତୋର ଗାଉଁଳିଆ ଗରିବ ଛଇ, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୋହୂ କହିବାକୁ ଲାଛ ଲାଗୁଛି, ଲାଛ। ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଏ ଘର ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାଲି ପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ ତ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିନି। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନିଚ ଜାତିର ଝିଅ। ମା, ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ଶକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷ ମୋ ଛୁଆର ମଣିଷ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ଉପରେ ମିଛା ତୋର ଗରିବ ଝିଅ। ଆରେ ଏ ଘର ବୋହୂ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଯା, ନହେଲେ ମାରିବାର ତ ହାତ ରହିବ, ବୁଝିଲୁ? হ্যালো হে হারাম জাতি, ভলরে ভলরে কହୁଛି ঘর ছাড়ি চাল যা। আরে তু যদি এ ঘর হইলে এই ঘরের মাছ সবু মাটিরে মিশিব। কাহিঁকি না তু হচ্ছে গোটে গরিব ঝিও, আরে তু হচ্ছে গোটে নিচ্ছ জাতির ঝিও। যা কହୁଛି এই ঘর ছাড়ি চাল যা, নহলে তোদের জীবনরু মাটি। আরে যা কହୁଛି এই ঘর ছাড়ি চাল যা। হ্যালো এই ঘর ছাড়ি যাচ্ছ না?
ଏ ନିଜ ଜାତିର ଝିଅକୁ ଏ ଘରରୁ ବାହାର କରିବା ଘର ଅଛି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏବେ ଘରରୁ ବାହାର କରି ବିଡ଼ିବ ଏପଟେ ଆମେ ଏକ ରହିଲେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଟି ମିଶିବ କ'ଣ ଆମେ ସତର କାହିଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଗାଉଁଳିଆ ଗରିବ ଛଇ ଚାଲି ଆସିଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଉ